गोमातः नमोऽस्तुते भूमातः नमोऽस्तुते। अस्मिन् दिने गोपूजां करिष्ये एवं ओम ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಾಮಧೇನು ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಧೇನು ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆತ್ಮ ಮೃತತ್ವಾಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ. And please know that Gopuja always must be done at the back of the, and even if you go to temples, the Lord Vishnu will look at only back of the cow first. And doing Gopuja is equivalent to doing puja to all the devatas in this world. गोमातः नमोऽस्तुते भूमातः नमोऽस्तुते लोकमातः नमोऽस्तुते विश्वमातः नमोऽस्तुते गोमातः नमोऽस्तुते भूमातः नमोऽस्तुते लोकमातः नमोऽस्तुते विश्वमातः नमोऽस्तुते कामधेनो कामधे त्वम् इष्टानर्थान् ददासि त्वम् कामधेनो कामधे त्वम् इष्टानर्थान् ददासि त्वम् सिद्धिबुद्धि भक्तिमुक्ति धर्मकामान् ददासि त्वम् सिद्धिबुद्धि भक्तिमुक्ति धर्मकामान् ददासि त्वम् गोमातः नमोऽस्तुते भूमातः नमोऽस्तुते गोक्षीरं गोमयं दधिमूत्रं कृतं ननु गोक्षीरं गोमयं दधिमूत्रं घृतं ननु पञ्चगव्यं ददासि त्वं पञ्चपातकनाशनम् पञ्चगव्यं ददासि त्वं पञ्चपातकनाशनम् करुणारूपिणि दुरितनिवारिणि स्वास्थ्यप्रदायिनि नमोऽस्तुते सुरभिदेवे सुरमुनिपूजिते सकलकोटि जीवजननी गोमातः नमोऽस्तुते भूमातः नमोऽस्तुते लोकमातः नमोऽस्तुते विश्वमातः नमोऽस्तुते गोमातः नमोऽस्तुते गोमाता जयतात् नित्यं कृषिकर्म प्रचोदिका गोसम्पत् वर्धतां नित्यं भारतीया हितावहा गेहे गेहे गवां पूजा ग्रामे गोमातृसेवनम् देशे सर्वत्र गोरक्षा विश्वमाता सदा जयेत् लोकमातः नमोऽस्तुते विश्वमातः नमोऽस्तुते Kumbha Mase. Okay, this is Sukla Paksha, growing moon.
5th day, okay, Panchamyam Subhatito, Nakshatra is Aswini Nakshatra, Aswadi Nakshatra Yuktayam, Sri Shubhayoga Subhakarana, Evanguna Viseshan Visishta Yamasyam, Panchamyam Subhatito, Sri Bhagavadagnya Kaikarya Rupam, Gobhakta Jananam, Kshema Sthairya Vijaya Virya Dhairya Bhaya Ayula Rogya Aishwarya Siddhyartham, Samasta Loke, Go Samrakshana Abhivruddhyartham, Go Samrakshanartham, Go Samrakshana Abhivruddhyartham, Satsanga Seva Saubhagya Siddhyartham, Go Seva Saubhagya Siddhyartham, Abhivruddhyartham, Nishkapada Bhakti Jnana Anyonya Asanchala Premapurvaka Gobhakti Avaptyartham Abhivruddhyartham Aspin Dhine Go Pujam Karishye Evam Sakakudumbana Kshema Sthairya Vijaya Virya Dhairya Abhaya Ayuhu Arogya Aishwarya Siddhyartham Abhivruddhyartham Dharma Artha Kama Moksha Chadurvida Palapurushartha Siddhyartham Abhivruddhyartham Sadakale Go Seva Bhagya Saubhagya Avaptyartham Abhivruddhyartham Nishkapata Anyonya Premapurvaka Go Bhakti Avaptyartham Abhivruddhyartham Sakala Loke Go Matru Go Samrakshanartham Abhivruddhyartham Asmin Panchami Dhine Go Pujam Karishye Sankalpita Gopuja Karyakrama Nirvignena Parisamaaptirtham Yadasakti Manasika Vigneshwara Pujam Karishye Iti Sankalpitaha Apaupaspasya Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamastravastamam Jyeshtarajam Brahmanan Brahmanaspata Anastranmannotibit Sita Sadhanam Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Deenama Vitrayavato Ganeshaya Namaha Saraswatyai Namaha Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Bhadram Karne Vishnuniyama Devaha Bhadram Pashye Makshabhiryajatra Sthirairangai Stuštuvagam Sastanobhi Vyashema Devahitam Yadayuho Swasti na Indro Vriddasravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti Nastarksho Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadato Om Shanti 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 Aspin Gomaya Bimbe Mahaganapatim Dhyayami Dhyanam Samarpayami Avahayami Rajatamaya Asanam Samarpayami Astayoho Argyamargyam Samarpayami Padayoho Padyam Padyam Samarpayami Mukhe Achamaniyam Samarpayami Snapayami Om Aposhtavayo Bhavastana Vurje Dadatana Mahirana Yatasheyo Vasavatamorasakatasya Vajete Shanaha Ushadiriva Matarahatasma Rangamama Voyas Chikshaya Yajinvata Apojanayata Chanaha Bhurbhuvassuvarum Ekadantaya Namaha Sumukaya Namaha Ekadantaya Namaha Kapilaya Namaha Gajakarnikaya Namaha Lambodharaya Namaha Vigataya Namaha Vignarajaya Namaha Ganadhyakshaya Namaha Balachandraya Namaha Lambodharaya Namaha Herambaya Namaha Skanda Purvajaya Namaha Kumara Gurave Namaha Om Sri Mahaganadipataye Namaha Yada Shakti Nanavida Parimala Patra Pushpani Sahita Nama Pujam Samarpayami Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Prihanta Mahaganapataye Namaha Dhupamagrapayami Deeparte Pratyakshadipam Sandarshayami Dhupadīpānantaram Achamaniyam Samarpayami Athanevedyam Om Bhurbhuvasvahat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yoda Prachodayat Devasavita Prasavatatam Yada Parishinchayami Kamadhenusparami ನೋಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದೆ ಕಾಮಧೇನು ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಧೇನು ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು If you look at this, it will look like cow's udder. Anything offered to Lord should be cleansed with Dhenu Mudra first. Okay, somewhere deep it is very significant to have go in center of every puja and rituals as well. Kamadhenu Sparami Surabhyai Namaha Kamadhenave Namaha Surabhyai Namaha Kamadhenu Namaha Surabhyai Namaha Kamadhenu Namaha Mahaganapataye Namaha Amrutopastaradamasi Om Pranaya Swaha Aphanaya Swaha Vyanaya Swaha Udhanaya Swaha Sabadaya Swaha Brahmane Swaha Brahmani Atma Vratatvaya Mahaganapataye Namaha Narangapalam Ida Shakti Nivedyam Nivedayami Madhye Amartavaniyam Samarpayami
पुनः नैवेद्यं समर्पयामि अमृतापिदाडमसि पूकीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां प्रशान्तमहागणपतये नमः कर्पूरताम्बूलं कल्पयामि ಅತ ನೀರಾಜನಂ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮ ಪ್ರಮದಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. महागणपतये नमः मङ्गलवाप्त्यर्थं मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि. नीराजानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. रक्षान्ताणि गोपूजार्थे कलशाराधनं करिष्ये. कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः. गंगैश्च यमुनै चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. सप्तमहातीर्थान्नावाहयामि. अपवित्रपवित्रो अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्वचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः. श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुः तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्. आपोष्टामयो भुवस्तानौ ऊर्जे ददातन महेर्णाय चक्षुषे यो वस्वतमो रसगतस्य भाजयते घनः. उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता चनः भूर्भुवस्सुवरो. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಗೋಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೆ. ಓಕೆ, formally inviting her to be present here for the puja and then giving her the basic upachara, basic caring, hospitality. Okay, argyam padyam achamaniyam snapam snanam. Okay, and then doing puja and then giving her something to eat as naivedyam. Okay, and then we do arati. Okay, and please know that go puja always must be done at the back of the cow, not in the front side. Okay, always at the back. Okay, and even if you go to temples, the Lord Vishnu will look at only back of the cow first. During Suprabhata puja, she would be made to sit, making her yoni faced towards the Lord, and that is how she must be made to stand, and that is a auspicious place to do. Okay, and doing go puja is equivalent to doing puja to all the devatas in this world, because this entire creation, devatas are nothing but various energies that sustain this creation, right? All that sustainable energy is present in her. All devatas are present in her. That is why we do puja to her as a representation of paying obeisance to all the sustaining energies in this world. Okay, please come. Okay, initial pujas I will do. Okay, when once Ashtotram starts, I will just signal you. I'll keep reading one after the other. Please offer a couple of flowers there and then keep circumambulate and then come back and then sit here. Okay. Omatre namaha, Omatre namaha. स्वागतं सुस्वागतं. हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि. अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि. पादयोः पाद्यं 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 समर्पयामि. मुखे आचमनीयं समर्पयामि. स्नपयामि स्नानम्. ॐ पौष्टामयो भवस्थानौ ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वस्वतमो रसगतस्य वाजयते घनः. उषतीरिव मातरः तस्मा रङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयता जनः भूर्भुवस्सुवरो. गोमात्रे नमः. प्रोक्षस्नानं समर्पयामि. प्रोक्षस्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. ओके, आचमण्यानन्तरं परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. गोमात्रे नमः. वस्त्रार्थे उत्तरीयार्थे उपवीतार्थे पुष्पमालिकान् समर्पयामि. अथ गोपूजा अष्टोत्तरपूजां करिष्ये. बन्नि. ॐ प्रकृत्यै नमः. ॐ विकृत्यै नमः. ॐ विद्यायै नमः. ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः. ॐ श्रद्धा. ॐ वाचे नमः. ॐ पद्मालयायै नमः. ॐ पद्मायै नमः. ॐ शुचये नमः. ॐ स्वाहायै नमः. ॐ स्वधायै नमः. ॐ सुधायै नमः. ॐ धन्यायै नमः. ॐ हिरण्मय्यै नमः. ॐ लक्ष्म्यै नमः. ॐ नित्यपुष्टायै नमः. ॐ विभावर्यै नमः. ॐ आदित्यै नमः. ॐ तिथ्यै नमः. ॐ दीप्तायै नमः. ॐ वसुधायै नमः. ॐ वसुधारिण्यै नमः. ॐ कमलायै नमः. ॐ कान्तायै नमः.
ओम कामाक्ष्यै नमः ओम क्षीरोदसंभवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम अनकायै नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनकायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्माक्ष्यै नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवायै नमः ओम पद्ममुख्यै नमः ओम पद्मनाभप्रियायै नमः ओम रमायै नमः ओम पद्ममालाधरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धिन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः ओम प्रभायै नमः ओम चन्द्रवदनायै नमः ओम चन्द्रायै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम चतुर्भुजायै नमः ओम इंदिरायै नमः ओम ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಚಂದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಇಂದುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಆಹ್ಲಾದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ದುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಉದಾರಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ओम सिद्धये नमः ओम स्त्रैन सौम्यायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम नृपेस्भगदानन्दायै नमः ओम लक्ष्मै नमः ओम वसुप्रदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम हिरण्यप्राकारायै नमः ओम समुद्रदनयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मङ्गलादेव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्ष्यै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः अथ लक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावलिपूजां सम्पूर्णं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय विद्महे तन्नो हंस प्रचोदयात् दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती देवी स्वरूपिणी गोमात्रे नमः विश्वमात्रे नमः यदाशक्ति अष्टोत्तरशतनामावलिपूजां सम्पूर्णं धूपदीपनैवेद्यं गोमात्रे नमः धूपम् आग्रापयामि दीपार्थे प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. The cow should be sustained forever on this earth. Okay, so you should have all the facilities in this earth. Okay, everybody should start loving cow and living with cow. Okay, pray for that. Okay, and the cow should become the pet animal and the national animal of this land. Okay, please pray for that. Let us do Mangala Neerajanam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् गौरीमिमाय सलिलानि दक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवसि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् गोमाता नमोस्तुते विश्वमाता नमोस्तुते भूमाता नमोस्तुते. जय बोलो गोमाता की, जय बोलो विश्वमाता की, जय बोलो भूमाता की. Let Gomata bless all your family, your entire family. Let it get all the wealth, health and good living, happy living
forever. Let your Vamsavriddhi happen. And they say Vamsavriddhi happens when you do Godanam. That is why in every ritual Godanam is the Pradhanam. First they will say Godanam. So if you do Godanam, your Vamsavriddhi will happen. Okay, as the go is sustained on the earth, okay, your Vamsa will also be sustained on the earth.